mes chers élèves, j'espère que vous allez bien, très bien. Dans cette leçon, nous parlerons de la proportionnalité et fonctions linéaires. Alors c'est parti. Premièrement, reconnaître un tableau de proportionnalité. Question, les tableaux suivants sont-ils tableaux de proportionnalité justifiés? On a deux tableaux, tableau A et tableau B. Alors, comment on vérifie qu'un tableau représente une situation de proportionnalité? كيفاش كنعرفوا واحد الطابلو انه كيمثل البروبورسيوناليتي؟ Pour vérifier qu'un tableau représente une situation de proportionnalité, il suffit de diviser les nombres de la 12e ligne par les nombres de la première ligne. Ça veut dire, ملي كنبغي نعرف واحد الطابلو انه كيمثل لي البروبورسيوناليتي كنقسم هاد لي نومبر اللي كاين في لا 12e ligne على هاد لي نومبر اللي كاين في première ligne. Puis on vérifie si les quotients sont tous égaux. Alors نبداو بالطابلو A. On va diviser 4,5 sur 1,5 et 7,5 par 4 sur 5 et aussi 9 sur 5 par 6. Vous voyez bien que les quotients ne sont pas égaux. Alors, les quotients ne sont pas tous égaux et il ne s'agit pas donc d'un tableau de proportionnalité. Voilà. Passons maintenant au deuxième tableau. On va diviser 12 par 3, 20 par 5 et 32 par 8. Vous voyez bien que les quotients sont tous égaux. Dans ce cas, ce tableau représente une situation de proportionnalité. Et on dit que le coefficient de proportionnalité égale 4. Ça fait d'un chiliquet. Donc la méthode باش كنعرفوا الطابلو ديال البروبورسيوناليتي سهل كنديروا لا ديفيزيون لقينا لي كوسيون كلهم بحال بحال عندنا بروبورسيوناليتي والريزولتا اللي كنلقاو في داك لي كوسيون كاملين كتسمى الكويفيسيون. Sinon تنقولوا الطابلو ne représente pas une situation de proportionnalité. Comment compléter un tableau de proportionnalité? Exemple, compléter le tableau de proportionnalité suivant. On a un tableau de proportionnalité et on veut trouver les valeurs manquantes dans ce tableau. Pour remplir le tableau, nous devons calculer le coefficient de proportionnalité. Alors, comment on calcule le coefficient? C'est simple, on divise toujours les nombres de la 12e ligne par les nombres de la première ligne. Pour calculer les coefficients, on divise les nombres de la 12e ligne par les nombres de la première ligne. Alors, après avoir calculé le coefficient, comment passer à la 12e ligne? كيفاش كنلقاو الأعداد اللي في السطر الثاني؟ C'est la deuxième ligne, on multiplie les nombres de la première ligne par le coefficient. هادشي كلكم تتعرفوا لأنه شفت عدة مرات في les années précédentes. كناخذوا les nombres ديال première ligne وكنضربوهم في الكويفيسيون وكيعطيونا directement les nombres de la deuxième ligne. Pour passer à la première ligne, on divise. كنديروا لا ديفيزيون الا بغينا ندوزو للسطر الاول كنديروا القسمه كناخذوا لي نومبر د لا دوزيام لين وكنقسموهم على الكويفيسيون. هادو لي ميثود باش كنكملوا ان طابلو دو بروبورسيوناليتي.
ما بغيتش انايا نهضر مباشره دابا على لي ريبونس، ولكن بغيتكم تشوفوا ان هاد لي راغل اللي كتبنا غير باش نكتبوهم pour écrire ces phrases, ça prend beaucoup de temps et donne un sentiment d'ennui. تولي ملي كتولي العمليه طويله كتولي حتى التركيز ما تيبقاش. الوغ شنو غادي نديرو حنايا قبل ما نمشيو نجاوبوا على الكيستيون اللي عندنا؟ غادي نحاولوا بعدا نختصروا هاد الجمل هادو وهو القواعد، وهذا هو الهدف دائما في المات. في لي مات كنحاول دائما نغيدويو ونراكورسيو لي ريغل اللي عندنا. الوغ غادي نحاولوا نهضروا على دي فوكابولير جداد et après ندوزو la réponse. أول حاجة, si on a un tableau de proportionnalité, la relation de proportionnalité est appelée aussi fonction linéaire. هنا غادي نهضروا دابا على واحد المصطلح جديد هو الفونكسيون linéaire. Une fois كنسمعوا fonction linéaire, ça veut dire relation de proportionnalité. إذا حنا ما درنا والو غير غيرنا السمية فقط. Alors, la relation de proportionnalité est également appelée fonction linéaire. Fonction linéaire, ça veut dire relation de proportionnalité, et relation de proportionnalité, ça veut dire fonction linéaire. Dans le tableau, on dit toujours les nombres de la première ligne, les nombres de la deuxième ligne. حتى هاد الجمله هادي بغينا نحاولوا حتى هي نختصروها شي شويه. او ليو باش نديروا لي نومبر دو بروميير لي غادي نقولوا هاد 25 50 100 sont appelés les antécédents. ما باقيش غادي نبقى نقولوا لي نومبر دو لا بروميير لين، غادي نقولوا لي زونتيسيدون. ملي كنقول l'antécédent, ça veut dire les nombres de la première ligne. Par exemple, 25 et l'antécédent de 30. Les nombres de la deuxième ligne حتى هما غادي نبدلوا السميه ديالهم، ما باقيش غادي نبداو تنقولوا لي nombres de la deuxième ligne، غنقولوا les images. Alors 30 15 et 45 sont appelés des images. Le nombre 30 et l'image de 25. Donc, قلنا relation de proportionnalité كتولي fonction linéaire. Les nombres de la première ligne غادي نقولوا لهم les antécédents، و les nombres de la deuxième ligne غادي نبداو نقولوا les images. حتى في prononciation غتولي العمليه شويه سهله. La fonction linéaire كنعطيوها souvent واحد السيمبول اللي هو اف. هاد لا لتر اف حيت هي اصلا سميتها فونكسيون، كناخدو ديما داك لا لتر الاولانيه في ديك الكلمه. دونك وقت ما بغينا نهضروا على فونكسيون لينيير في الغالب غادي نديروا هاد السيمبول ديال اف. لي نومبر دو لا بروميير لين يعني اللي قلنا لهم سميناهم لي زونتيسيدون غادي نبداو دائما نرمزوا لهم باكس. اذا اف غادي نكتب اكس غادي نفهم مباشره ان كنهضر على لي زونتيسيدون. لي نومبر دو لا دوزيام لين يعني لي زيماج الرمز ديالهم غيكون هو اف دو اكس. اذا انت ملي غتشوف اكس فهم بلا ان كنهضر على السطر الاول، ملي كنقول اف دو اكس كنهضر على السطر الثاني لي زيماج. بقى لينا الكويفيسيون. الكويفيسيون ديال البروبورسيوناليتي ولا الكويفيسيون ديال الفونكسيون لينيير حتى هو كنعطيه واحد الرمز، والرمز اللي كيتستعمل في الغالب هو ا. لا في هاد السنه هادي ولا حتى لاني بروشين ان شاء الله غادي نبقاو دائما كنستعملوا هذا الرمز اللي هو ا بالنسبه للكويفيسيون. اذا هادو بالنسبه للرموز لاحظوا ما بدلنا حتى شي حاجه بالنسبه لي ميثود ولي كالكول شنو هو، بدلنا غير لي فوكابولير و لي سامبول. لاحظوا مزيان
Had la phrase هذه pour passer à la deuxième ligne on multiplie les nombres de la première ligne par le coefficient. ملي كنبغيو نلقاو الاعداد ديال السطر الثاني كنضربوا السطر الاول في المعامل في الكويفيسيون باردون. هاد لا فراز غادي نغيدويوها بزاف ونكتبوها باستعمال الرموز لي سامبول. اش غادي نكتبو في بلاصتها؟ غادي نكتبو f de x égale a fois x. اذا هاد f de x égale a fois x غير الاختصار ديال هاد الجمله هادي. هاد لا فراز هادي l'image de x égale le coefficient fois l'antécédent. Pour obtenir l'image, on multiplie l'antécédent par le coefficient. هذه كتولي جمله مختصره بزاف بلاص ما نكتب انا كاع الجمل كلها. واخا ندوزو دابا للطابلو. في هاد الطابلو اول حاجه غادي نبداو بها هو الكويفيسيون. pour calculer le coefficient de la fonction linéaire, on doit diviser l'image par l'antécédent, les nombres de la deuxième ligne par les nombres de la première ligne. Ça veut dire la division de 30 par 25. Si on divise 30 par 25, on obtient 1,2. Donc 1,2, c'est le coefficient de proportionnalité ou bien le coefficient de la fonction linéaire. Le tableau représente une relation de proportionnalité et le coefficient de proportionnalité égale 1,2. D'abord, donc on a une fonction linéaire définie par f de x égale 1,2 fois x. هاد لا فورمول هادي اللي كتبنا هنايا بحال قلنا دابا هي كتختصر لينا لا ميثود باش كنحسبوا. الا بغينا لي زيماج كناخذوا لي زونتيسيدون كنضربوهم في الكويفيسيون. Pour désigner l'image de 50, on écrit f de 50. Les radis f de 50, ça veut dire l'image de 50. Alors, pour trouver l'image de 50, on multiplie 50 par 1,2, ça donne 60. Donc, l'image de 50 et 60. Là, بغينا l'antécédent ديال 15. ملي كنبغيو ندير l'antécédent كنديرو لا ديفيزيون. بغيتي l'image كدير multiplication, بغيتي l'antécédent كدير la division. Donc on va diviser 15 par le coefficient 1,2. Euh, 15 divisé par 1,2, ça donne 12,5. Donc on dit l'antécédent de 15 est 12,5. L'image de 100, on écrit f de 100 égale 1,2 fois 100 égale 120. Donc 120 est l'image de 100. Pour calculer l'antécédent de 45, on va diviser 45 par 1,2. Ça donne 37,5. Donc 37,5, c'est l'antécédent de 45. لاحظوا انه راه لي ميثود ديال الكالكول ما تغيروش. اش اللي درنا دابا شونجينا لي فوكابولير لي سامبول اللي دخلناهم. ندوزو واحد l'application. Soit f, la fonction linéaire définie par f de x égale à 5x, calculer l'image de 3, l'image de 0 et l'image de moins 2. Vous voyez لهنايا ما باقيش كنحتاجو حتى داك الطابلو ماشي ضروري. الا عندنا هاد لا فورمول هادي يمكن نخدمو بها ديريكتومون ونجاوبو بها مباشرة. Alors l'image de 3, f de 3 égale 3
كنضربوها في الكويفيسيون اللي هو 5 كتعطينا 15. دونك 15 est l'image de 3. f de 0 égale 5 fois 0 égale 0. Donc l'image de 0 égale 0. L'image de moins 2. F de moins 2 égale 5 fois moins 2 égale à moins 10. Donc moins 10 est l'image de moins 2 par la fonction f. Deuxième question, trouver l'antécédent de 30 puis l'antécédent de 20, moins 20 pardon. L'antécédent, pour trouver l'antécédent, on effectue la division. Alors, l'antécédent, le symbole du x, donc x égale 30 divisé par 5, ça donne 6. L'antécédent de 30 est 6. Même chose pour moins 20. On écrit x égale moins 20 divisé par 5. Moins 20 divisé par 5, ça donne moins 4. Donc l'antécédent de moins 20 est moins 4. هذا الشيء اللي عندنا بالنسبه لهذا الفيديو. شفنا شنو هي لا فونكسيون لينيير، لي سامبول اللي كنخدموا بهم في لا فونكسيون لينيير، و لا فاصون باش كنحسبوا ليماج ولا لانتيسيدون. دونك هذا بالنسبه لهذا الجزء الاول، ونشوفوا ان شاء الله الجزء الثاني في الفيديو الموالي.